जोंबो गाहाम खोरोंनो दंगो चेनेल गाहाम खोरोंखायनो एक्टिभ सोलिलाय दंलायो ओंखाय अ जराव जों तामु नुखा गायनै गायथाम बेलेखायनो बिग ब्रेकिं निउस उङै दंखा ओंखाय अ जराव जतनिसाय जे बर'ग्रकनि इनकामनि बोखागतै जे कायसा प्रजेक्ट दंमानि एबा स्किम दंमानि आबनि बुमुं ताबुक चेन्ज खायनायनि बोखागो ओंनानि बोखागो थाङै दंखा ओंखाय तिनि अथबा खोनारगो आबो फाइनेल साइन ओंलाय माने परे ओंखायनो आबनि बुमुं चेन्ज ओङै थांसिनाय ओंखाय आ इसु तामु ओङै दंखा फायदि पाया साजरति नरं नाय दंदि जयावै ओंखाय आबनो तै सोंसिल ताई टेबो कायनै कायथाम ब्रेकिं निउस बेलेखायनो हट निउस आबरनो तैबो जों दिनैनि कक्लामो नरनि बुसखाङाव तबनानि बागै साइटक मुंनारनाय हायखे दिनैनि कग्लामो लाइभ स्ट्रीमो जों बरं बरां सार राधा चरण देब बर्मानो दिनै पुइलावनो जों लामसगैनो हालायानो सारनो पुइलावनो लामसगो सार खुलुमबा खुलुमबाय सार जों साइमानमानि एम रेगा आबो जे उद्देश्यवो आबो आ स्किमनो चालू खायजाका आबो बर्तमानो बुमुति अबस्थाव टं टं ओंखाय ताङै बनि बुमुं चेन्ज खायनायनि बोखावो थांगोना अबनतै सार नंनि बोखागतै अबजारभेसन ताम नुजाखा ना अब पलाय खेनो खाकामानि कक एम रागा बा मन रेगा बा जों गामिनि बर' रावखै रागा रागा रेगा हिसामाने रेगा अब 2005 सयाव अ रेगा सिनि भारत हाकतर पुला माने अब उनखा बर'नि जारा तांगै जानाय बर'नि कैसा मौलिक अधिकार अब कुनु दया माया खायै खयराति मानिया अब आइन खायै संविधान आइन खायै बसर 100 दिन सामं मारानाय तांगै जानाय रत्न जारा रेगानि काट खायनाय बर'नि 100 दिन सामं मारानाय सामं जुदि रुइनो हंगाखाय बर'नो लंगार खाना खुलगै बर'नो सारानानि व्यवस्था मा खायनाय इनका खूब शक्त पुक्त आइन खायै सिनि भारतबर्षनि जारा बिग्रा खांग्रा तांगै जानाय रक बर'नो बासिरनानै बागै बर'नो अर्थनीति अवस्थानो काम खायनायनि बागै बर'नि यागो पुइसा किसा रां किसा याफारनायनि बागै सामुंनि बिनिमये अरेगा आइन स्नाबजाक माने रेगाबाय শুধু সামংসিমিয়া ওর বিভিন্ন ধরনের যে পরিকাঠামো গামিनि लामा खायनानै बस कालभार खायनानै स्लेब कालभार खायनानै चिकन चिकन ब्रिज खायनानै गामि आमचायनि अर्थात ग्रामीण जे उन्नतिनि जे जागा बन कतर खायनानै आईसीडि सेन्टारक मेरामत खायनानै বা আবহাই বিভিন্ন ধরনের আর সবচেয়ে বড় কঙ্কা और अर्थ करी फसल बजाते खायमानाते नों राबार बागान खायदि रेगाबाय चा बागान खायदि नों रेगाबाय फल फलानो बागान खायदि रेगाबाय वा बागान खायदि आहाय खायै सिनि त्रिपुरा जताबुक प्राय 1 লক্ষनि पर राबार जे आसे कै दंमानि विशेषके त्रिपुरा से एलाकायाव राबार तिनि प्राय शुद्ध एडिसि सिमिसन प्राय 90-92,000 नुखुंनि बर'नो गायरेखा शुद्ध एडिसिनि रां बा त्रिपुरा साहांकुरे दप्तरनि रां सेंट्रेल गभर्नमेन्टनि रां गैया और उ रेगानि रां सह मिलिवै एत बड़ सामुं ताङै मानखा किन्तु बलाय खेनो खाकामानि कक बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार फायमानि परे ओ रेगानो आस्ते 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 दुर्बल खायै मिया 2025 नि 18 डिसेम्बर सिनि भारत हाकतर अबकाशा कसम साल निमानो कालो दिन ब्लैक डे तामने बागै तांगै जानो रोंबाय सालंखा बालाय खेनो तमनाय कसम साल मिया किछुदिन आगेबो पार्लियामेंट पास संखा
मियाबो राज्य सभा पास ओंखा ताबो खोनास'नो जुदि महामान्य राष्ट्रपति जुदि सय खायखांखाय आबो आयेन सिनाय ताबो रेगा होननाय ताय কোনো শব্দ করিখা তাবো আবংনাই জি রামজি প্রকল্প এতদিন ধরে ও রেগানে আইনতা মতো 100 টাকা নিবে 90 টাকা কেন্দ্র সরকারের দেয় 10 টাকা রাজ্য সরকার ওই রেগানি সামংন 100 দিনই সামং আর সিনি বামফ্র সরকার তো প্রকৃত যারা কামিয়াম চাইও হাসগো যারা তংনাই পাত্তা যারা মাননাই বরংকে 150 দিন পর্যন্ত রেগা সামং তাঙাই মাননাই রাজ্য সরকারও জায়গা তাই অতিরিক্ত রাং রই ও রেগানো ফলকনানি সামং পতাং ইয়াগনা ওই এতদিন ধরে খুব কাহাম খাই ন রেগা চলি তংমানি কিন্তু বিশেষ করে 2018 পরে রেগা তাবক সাংঘাতিক অবস্থা বছরে যেখানে 100 দিন পাত্তা মানদাই রক হাসেগো যারা তংনাই রক 150 দিন রেগানি কাম খাই তংমানি তিনি ওই রেগা ফাই সকপাইকে বসে 40 দিন 50 দিন আবো ঘরে 50 দিন ফাই ন সাধারণ যারা তাঙ্গি চানাই খাঙ্গাকাই বরঙ্গাকাই কতদিন বরঙ্গাকাই 25 দিন 30 দিন 26 দিন 40 দিন বড় জন খাঙ্গাকাই বাকি 50 দিন খা 50 দিন খা ও রেগা সামুং টিপ্রামথা ভিলেজ কমিটিनि সংজাগ্রক বিজেপিनि মন্ডলनि নেতারক ভোটनि নেতারক বরংनि हिंगांकलाय बंनि जाति मासा ताखुक बुखुक बरक काकाय एमएलए लगी तंगनाय एडिसिनेमा लगी तंगनाय सामं तांगिया ना बरंनि हिंगाकाय बय जाखाना 30 दिन বনকে 100 দিন 120 দিন পাট্টা মানজা কাকাই 150 দিন পর্যন্ত খা তিনি মোহনপুর মহকুমানি ব্রজ বিনোদিনী কামিব মোহনপুর মহকুমানি সম্মেলন খা আঙা জাগাও পূর্ব চাঁদপুরনি নিনি বরাকাঠালনি প্রায় 7-8টা ভিলেজ কমিটিনি হিসাব খাই খানারকা তিনি নিজে রিপোর্ট গড়ে সামংকা 42 দিন টিপ্রামথা তান্নাই নিনি ও বিজেপি দি মন্ডলনি বুথ সভাপতিনি সামং তংখ্যা 100 দিন 99 দিন 80 দিন 85 দিন আবো সুসু তাবং গাকাই এই যে জি রামজি খাইমেনি ইয়াগল তাবক তামংনাই 100 টাকানি বিসিঙ্গ 60 টাকা কেন্দ্র সরকার খরচ খাইনাই 40 টাকা রাং রাজ্য সরকার খরচ মা খাইনাই আবো যদিন খাঙ্কাছে নংরেগানি সামং খাইমাননাই এক শুধু আবো সিমিয়া नों राज्य सरकार का जीएसटी नामे समस्त टैक्स थुमितलां थांबायो राज्य सरकार ताव कोनो टैक्स माया प्रथम नों दिल्ली टैक्स होका केसे ओ टैक्स नि 40% नो हरनाय आबै नों निनि राज्य न चालकति आबो जुदि अवस्था आइ गांकलाय बरनि रां 40% रां माने निनि 60% रां खरच खाने बाकी 40% रां राज्य सरकार जुगावगै ननो बेंकनि रां बै सामं तागनानाय তার মানে রাজ্য সরকার যেখানে জিএসটি কম রাং ফাইও রাং কম মাননাই বা ইনকাম কম ত্রিপুরা হাই রাজ্য মিজোরাম হাই রাজ্য নাগাল্যান্ড হাই মণিপুর হাই অরুণাচল হাই বা অন্যান্য হিমাচল হাই ছত্তিশগড় হাই উড়িষ্যা হাই চিকন চিকন রাজ্য রকঙ্গাকাই थैनानै बान्तांसिनाय सामं बरकताय मानानि सुजुग ताय तंगैया कमाय थांनाय कत राज्य अंकेगा बंग इनकाम कमांबा हयतो बरकता किसा सामलकै मानाना हंकाय आहाय खाय ताबुक हिरागानि बुं पालतुगै कतालका आइनखायखा जी राम जी आबुन लगितामो आगिन आइनो तंगो रागा नों 12 मास যখন নিনি চাহিদা নাগাফোর খাইমানায়
তাবকা আইন বিল পরিষ্কার ভাবে সারাই সারাইকে সেই রেখা খেতি বেতি খাইমানি জরাও রেগা সামং চলে গেল মাই বলবানি জরা মাই নাকমানি জরা মাই রামানি জরা হাসিগো জরা তংনাই ফল ফল কাইমানি জরা অ জরা অঙ্কাই রেগানি সামং বন্ধং নাই রেগা পরিষ্কার ভাবে শিখা যে অ জরা রেগা চলে গেল তার মানে সাবনি তাম খাইনি পর যারা রেগা সামং তাंनाय आपरंखौ गोनां रक যারা জায়গা गोनां জমি गोनां জমিদার শত শত কানিনি মালিক বনি খেত সামং তাङै দे नों রেগা সামং তা তাंदे তাङै मांगला गाके मालिक रक बरनि इच्छा मते तामनाय कम मजुरिते सामं तांग्रि मानसिनाय आहायके ताङै जानाय रकनि जीवन विपद नंसिनाय 3 नम्बर तबक ताम साका और अगर जे जी राम जीव साका नों सामं तांनो गाकलाय एसेट क्रिएशन नंगौ अन्ते सामं सिमि नों मा तांनाय যেমন आबुन उपरे जुर्माना आबुन माने तामो लामा इचलिं ताम नाइनिनि बस कालबार अर्थात मेटेरियल्स कम्पोनेंट नबनो मानै पाइनानि आगे हिंगाकाय नों कायिक परिश्रम निजे परिश्रम खायदि 100 टाकानि बें 60 टाका रां खरच खायो ताई 40 टाका नों इटनि दाम रेदि सिमेन्टनि दाम रेदि रडनि दाम रेदि बा যন্ত্রনি दाम रेदि आहायकै सामतामा ताबो अंके साका 100 टाकानि बिसिङाव প্রায় 70 টাকা नों मानेखनि पाइथिनि खरच मा खायनाय ताई 30 टाका नों खरच खायनाय सामं ताङै ओंखाय যারা ताङै जानाय बयनि पक्षे तामो सुबिदा नाय ताङै जानाय न कि इट दंगो बो इस्ना मानो बो सिमेन्ट ना मानो बो रड ना मानो बो तामनाय राबार बागान खायनांके बो राबार चारा खायमानो बो वा चारा खायमानो बो फल फगलेन चारा खायमानो अ चारा पाइथिनि से नों 100 टाका बिं 70 टाका खरच मा खायनाय अंकाय ताइले परे ताई 30 टाका अंके कायने ने बागैसे खरच अंकाय ताइले परे कायने बरक गरीब बरक पले बबुसुं मानसिनाय 70 टाका 100 टाकानि बिसिङाव 30 टाकासो मानसिनाय 70 टाका अंकाय যারা राबार नार्सारि खायनाय वा नार्सारि खायनाय फल फगला नार्सारि खायनाय इटबाटानि मालिक रडनि मालिक सिमेन्टनि मालिक सिमेन्टनि दোकानदार बरकसे मानसिनाय गाकाबा যারা এই যে আইনে এতদিন 100 দিন সামংমাংখা তাবো সমস্ত কিছু গড় হিসাব খাইছে বনি সামং সিনাই ओंखाय যারা ताङै जानाय बरकनि एकेबारे सांघातिक भावे ताबो क्षतिग्रस्त नाय आबुनि बागै उसिगां थेके पार्लामेंट ताबो अचल समस्त विरोधी रक ताबो थांचा खेले साका अबा इम्पोर्टेंट पार्लामेंट एमने ताक बंद करेखा ওই যে ও আইন যখন তো পুরো আপনার তবে বিষয় তবে আলাপ আলোচনা খাইতো বিরোধী দলনি মতামত না থং তাङै जानाय बरकनि जे श्रमिक संगठन दङ बरनि मतामत ना थं पार्लामेंटनि सिलेक्ट कमिटि दङ ও सिलेक्ट कमिटि आलाप आलोचनार बागै সময় থং আগে যখন মনরেগা আইনঙ্গ তখন ব্যাপক আলাপ আলোচনার বিশিংতে ও আইনের স্থান থাকা তবে ও আইন একবারে শেষ কেচিরি মানে পরে कताल आइन तुखा कोनो आलोचना करे पार्लियामेंट बिल तुखा गाय जरा पास के नखा मिया राज्यसभा बिल खा लगे लगे बिल तिसाका बिल पास के क्या तब महामान्य राष्ट्रपति सही के क्या आइन खांकाय तब फाइने कয়েক दिन परे खांकाय इरागाताय करे जरा ताङै जानाय बरकनि दं केसाब जेनाय रां पैसानि एमने से बियाल बबतं तंगो तिप्रा मथनि नेतारक सिनि राज्यनि क्षेत्रता क्यो दिनै बिजेपिनि नेतारक मण्डल नेता बरक सिमिसे लुटि चालाय तंगाइछु साधारण बरक आहि समासया ताबुं खाकाय ताइबो आइन खायनो
गरिब बरकनोबो थानायनि बान्था खाय दंखा आबोनि बागै जों दिनै बो आन्दोलन चिनेंखा 22 तारिखआव सारा त्रिपुरा राज्य गिदिंगै आबोनि बिरुद्धे आन्दोलन नाय मिया उसरंग पार्लियामेंट যখন बिल फाइका जों अ बिल न सारा राज्य न सकलाइका अ बिल सिंमानिया अ आइन सिंमानिया अब गरिब बरकनो बथानाय आइन बिग्रा खांगा बरकनो बथानाय आइन नखा যে অধিকার এতদিন তংমানে ও অধিকার না পর্যন্ত সাংবিধানিক যে অধিকার এই অধিকার না পর্যন্ত তিনি সেগি নাখা অবশ্যই মানিয়া নাই বিনা বিলনি কপিনা সকলাই মানে মিয়া রাজ্যসভা পাস সংখ্যা তবে গাইজরে পাস খেকে তো তাইতাম খাইনাবা কিন্তু বরকনো স্টেজ जों প্রতিবাদ খাইনে 22 তারিখও जों সিদ্ধান্ত নাখা সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিনি বিরুদ্ধে जों আন্দোলন নখানাই কাজে अब শুধু ওরা কোনো রাজনীতি দল করে नों বিজেপি খাইনে পেंतुं ত্রিপুরা মতা খাইনে पेंतुं কংগ্রেস খাইনে पेंतुं সিপিএম খাইনে पेंतुं যে কোনো রাজনীতি দল যারা তাঙ্গি চানাই বরকনি বিভাগনি বরগিন বড় বিপদ অ বিপদ থেকে বাঁচানোর কোনো লামা করে আইন খাঙ্কাই ও সাতং ও নবার जों বিভাগ মানজাকনি নাंनाय কাজে সাংঘাতিকভাবে गरिब बरकनि উপরা अब आक्रमण खालामनाय खालायो किन्तु दुर्भाग्यनि ব্যাপার अंखा বিজেপি তো কক সাগালাক্তি ত্রিপুরা মথলে অন্তপক্ষে যে কোনো অন্যায় ঘটনা अंखा বড় প্রতিবাদ খাयो কিন্তু বরকনবো খুব ক্যাম্পেইন খানায়া বরপতিনি প্রতিবাদ খায়া আসলে গানাংনি পক্ষে জমিদারং পক্ষে শিল্পপতির পক্ষে এই বিজেপি আরএসএস गरिब বরকন বথানানি পক্ষে ন বরক পতাবো দङ হনিন বরক সিরিং সিরিং দंखा आं तो खा खाइबेन अन्तपक्षे एटलिस्ट बुबोग्रा सिम्पल कक सावाना अबनि बिरुद्धे किन्तु कोनो कक करे बालाय दुर्भाग्य तामखाय सिनि कयमं तंनाय ताखरा बखरा अब कोनो राजनीतिक दलनि उपर आक्रमण दिया अब सिनि देशनि ताङै जानाय बिग्रा खांग्रा जारा उ रेगा ताङै किसे मिसे पैसा आजिनानै किसे मिसे नक नखं चालकनानै बोसाबोते परिनानै बन्दन लागायनावै लागायसुवै নগ্ন খঙ্গ চালকনানি ক্ষেত্রে যারা ও রেগানি উপরে অনেকাংশ নির্ভর দংনাই যারা নখুংনি বড়রক বনি প্রত্যেক তোমার বিজেপি তোমার মথা তোমার সিপিএম যত তাঙ্গি জানাইনি উপরে অব ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ ও আক্রমণ করবতে মানিনাই মিয়া जों सानाय आबनि बिरुद्धे खरांथि साथों ताकरा बखरा सर्वनाश ताखायनाय दं अबनो काको एबे सताबो आरो सर्वनाश खायरेका भरक माय आमते करे भरकनि फानका सबचेয়ে फानकत भरक नायखा आंकाय परिवर्तन खाइमानो এই ইনকা কক্তে হাইকে তাখরা উখরক অবখানাওই তামজানি কাহিসি মাতং সিওয়াংলে ত্রিপুরা সারক স্পেশালি ত্রিপুরা হাসতেনি ত্রিপুরা সারক বই তো বই জানজা যা যতন সাইতগলাयो নেতা পেটা যেসেপন হন্তু বই তো বই জানজা যা ঠিক টংলাयो आगलायो गाय ত্রিপুরা সারকनि बागै वानसुगै नायखांखाय ত্রিপুরা সারক ताबुक जरा गोनां बुसु तंबा गोनां सिक्रै कोनो मते खाय चलि तंलायमान जागाव ताबुक तामनाय एमरेगाबो उंगलिया उंफानो आबनि जागाव जी रामजी कायसा स्किम आबो तुमुं तामनाय राष्ट्रपति साइन खायके माने न आबो आइनो परिणतं थांजावसिनाय ओइ थांजाव कांखाय आबो ना बिल जेहेतु पासिं काताबो राष्ट्रपति सयरेनानि बाध्य অবশ্যই বাধ্য আম্মাস মারছি না হয়তো ফিরক রহ না কিন্তু তাই সে যদি রহ কাঙ্কাবো বাধ্য আচ্ছা আর তাই না খাই মেলিয়ে তারপর ছয় বদিন না অবশ্যই মিশে নাসিং তংতে Hagai oboti tumung tanggang to tamu salaisinai hagai oboni bagai lukurok tamu wan suglai abo tabung nong ni ব্যাপার nongkha hagai sengtini obono ekta big breaking news ni bisingo obo kaisa sengma salaimani kok norok tamu wan suka abo tabung nong ni ব্যাপার tabuk mai salai de banchi laisinai naki nobar sawi de banchi laisinai abo tabuk jotono norok ni thanino obo yafarmuk জনগণ খাই মুসুং খাঙ্কাই অনেক কিছু খাইবনো ওকে নর কমেন্ট খাইদি বজাগন সিম নর নাইটং নরনে আমসায় রগ রেগানি সিচুয়েশন বুমতি তংমানি তাবুক তো আ সিচুয়েশন তামু জানি সিনো আবো মতেরং সাইমান সেনে হিমানি কক সিকলাইছো
Oke, tabuk next tai kaisa big breaking news ni bisingo salsa salni romoi social media o belle kheno gorom gorom khaino obo je Bangladesh ni simi kaisa news viral ongui tongkha je North East no জয় খাইবে আসা পর্যন্ত বরক বিজয় দিবস পালন খাইয়া হানি রক বরক সাইটং নাখিয়া আবনো তেই তিনি বুয়াগরা প্রডুট বিক্রম কিশোর মানি কুম্ভ বহবনো তেই রিয়াকশন রাখা হংকে টাবুক খরকসা ভারতীয় অঙ্গই এক্স সিএম টিটি এডিসিনি অঙ্গই বরং মানাং সার অবনো ববু কাহিকে ওয়ানসুক जों बिनि views no जों inter view obo bumutui जों silaino ake sarno obrotei जों kisa saikna na bagi koi mungnaru না আবো তো আসলে বাংলাদেশনি মৌলবাদী শক্তি বরাক ভারত বিরোধী শক্তি নিমানো মৌলবাদী শক্তি বরাকনি দাবি আর আবো কোনো দিনও মুখ থাকনাनै কোনো সুযোগ করে আসলে বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসে ভোটিং নাই February coming February 2026 ফেব্রুয়ারি মাসে ভোটিং নাই এবং যারা ও খরাংতি সানাই রক বরক বুটো জিরি নাংকাই ভারত বিরোধী জিগিরি না নাংনাই আবনি বাকি রাষ্ট্র উদ্দেশ্য না এই ধরনের দাবি তি সামানি নাংখা খায় এবং বাংলাদেশ হাই 10টা বাংলাদেশ ফাইপিনে ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন উত্তর পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন খাইনানি শক্তি কোনো দিন সম্ভব গিয়া যদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বরক যদি নাই খাঙ্কা সে আলাদা কক কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চল যুদ্ধ খাইয়ে বাংলাদেশ কেরেংলি চিরি নাই আর সিমত অন্তপক্ষে বাংলাদেশ নি ইয়াক বাংলাদেশ অন্তপক্ষে অনেকবার থিও আসাইও বা সবংনা নাংনাই আবনি পরে আবো এমাং নকথ আবো মানে দু স্বপ্ন নেই মানে তাও বাংলাদেশে ভোটিং নাই আর তাবো তাম নাই কাইসা ন্যাশনাল নাগরিক পার্টি নি কাইসা তঙ্গ সিনরন যেমন RSS BJP হাই আরো কাইসা থুরুকচারকনি ধর্মন বসকাং তুবুই লড়াই খাইনাই কাইসা মৌলবাদী ধর্ম মৌলবাদী কাইসা রাজনীতি দল তঙ্গ বরক ভোটও জিদিনা বাকি হয়তোবা এই ধরনের কোশ্চন নাকা সিনারব না যে বিধানসভা পার্লামেন্ট লোকসভা নির্বাচন কাঙ্কাই পাকিস্তান বাই যুদ্ধ নাংতি নাংতিং লাইও কিন বাই যুদ্ধ নাংতি নাংতিং লাইও নিনো পার্লামেন্টনি ঘটনাঙ্গ গ্রামনি ঘটনাঙ্গ আর ভোট করি নাকাই অমতি ঘটনাঙ্গিয়া আবো রাজনীতি একটা ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র নিয়ে অঙ্গ হিসাবে না অব আহাই খেলে মানে অব অনেকটা নকল যুদ্ধ আবার সামপ্লিবাই যুদ্ধ খাইমাছে নকল যুদ্ধ সামপ্লিবাই যুদ্ধ খাইমানি আবার রাজনীতির দিক থেকে গুরুত্ব তমফাই ন কিন্তু আবতেই তো চিন্তা খাইলেন কোনো কারণ করে তবে অব ঠিক মিয়া দা উস্কাঙ্গ বরক ভারতবর্ষ নিয়ার হাই কমিশন অফিস ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যে আজ যে অফিস দं মানে ও অফিসে থাঙি বরক তামনাই গেরাও খাইকা টস টস খাইনি চেষ্টা খাইকা যদিও পুলিশ পরে বনা অঙ্ক খাইকা তাবক আরো তামনাই হাই কমিশন অফিস খাতা খাইনা খাইয়াবো তিনি পত্রিকা নং মানে আবার তাবক ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওয়ানসগি দं ওমকাই আবনি পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ত্রিপুরা মথানি সিকলা বদলবো বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিসে বড় গেরাও টেরাও খেলেকা তবে আবতেই খুব আতঙ্কিত নানি কোনো কারণ তো নেই আং খাখাইয়া ভারতবর্ষ 150 কোটি বড় হ্যাঁ বিরাট বাংলাদেশ বা বসে পশ্চিমবঙ্গ একটা রাজধানী সমানছে ইয়া নেই মানে সেদিক থেকে যদি এবং পিছনে যদি অন্য কোনো শক্তি তঙ্গিত থাকে শক্তি তো ফেলে তংথ অন্য দেশ তো সাহায্য চাই মানে কিন্তু ডাইরেক্ট যুদ্ধ তো খাইমিয়া আর ও বাংলাদেশ স্নামন ইনকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট স্নাম ইন্দিরা গান্ধী অধীন বাংলাদেশ কাতাল রাষ্ট্র স্নাম কাজে বাংলাদেশ এই ধরনের আবার
tongmano yongla security singnai কিন্তু খুব ফলপ্রসূ মানে থাকে আর সাম্প্রদায়িক যে উন্মাদনা কাইসা হিন্দু থরক বরং বিসিং অরাই পরাই মানে খাইনাयनि চেষ্টা হয়তো পরা খাইনাय কিন্তু রাজ্য নর্থ ইস্ট না সেগিতলাং থাং মতো ক্ষমতা করি হিমতা ওকরি Belakina hambaisa dai kaisa kok nung to sasingo kaisa M regano tei belai kheno মানে ওয়ান সুকজাংনে কাইসে কক সাই থাকা কিন্তু ত্রিপুরা হাস্তেনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বরং মানাং বিকাশ দেববর্মা তিনিনি বিনি যে কাইসে বাসন সামানি বিজেপি সারা ত্রিপুরা সারানো মুথাङै मैयानि साइजोंमानि ओके एक्चुअली आयंगो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड डिमान्डिं त्रिपुरा मथाबो बरबायनो त्रिपुरा तामनाय त्रिपुरा सरने हामखरेनि कखनो साइ दङ आइपिएफ तिबो आकोनो साइ दङ के अ जरावो न रखाय सावो बिजेपि तिरक सेसे खाइ दङ अबनि बिसिङाव तामो लिंक दं सार निनि वान सुमा भाइ ना आंथ' मानग्रां मन्त्रि सातंनाबा सिएंखाय जों उन्नति दंनाय ना बादा बासिनाय त्रिपुरासा सेफ दं न इ सिसिंखाय त्रिपुरासावनि त मंसा मंबनो सेफ दखायमान फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट सालुं खांखाय इंटरनेशनल बॉर्डर एलाका থেকে 100 किलोमीटर बिसिं पाट्टानि কোনো রাইট তাই করে ও আইন তংখা ও আইন ইমপ্লিমেন্ট খায় ত্রিপুরা রাজ্য ফরেস্টনি যে পাট্টা তবে 1,30,32,000 মাননাय বরনি জাগানো নং সেফ দেখাই মানো আইন নङै पैखा আইন তো অলরেডি খা তবে এডুকেশন সেমসে বাকি ও মাই গড ই সিসি আইন নङै সে পাইখা ইউনিফর্ম সিভিল কোড নং নিনি কাস্টম রক সেফগার্ড রিমানো সিএंखा आइनखा अलरेडी कोभिड-20 फॉर्मेशन खाइपेखा इनका नंग ताबो 2024 पर्यंत अब 2024 नि परे 2050 पर्यंत से खाइचिनाय 40 पर्यंत खाइनाय गाकाय खाइमानो खाइकांगाकाय नों बांग्लादेश नि हिंदू जो जागा हापाकाय नों सेफगार्ड रिमानाय दा कारण बांग्लादेश दागो प्राय 1 कोटी 60 লক্ষ হিন্দু দङ नोंमा नायदा नोंमा नायदा सेफगार्ड होननानै बागै त्रिपुरासा हांफ्रायंगाने बीजेपी बीजेपी त्रिपुरासा हामग्रा खायखा त्रिपुरासा एलाका একটা ব্লক হাসপাতাল খুলকা একটা হাসপাতাল খুলকা একটা হাই স্কুল খুলকা একটা প্রাইমারি স্কুল খুলকা त्रिपुरा सरनि চাকরি বাকরিनि অবস্থা তাম খবর দানাখা হাজার হাজার त्रिपुरा जे याकरी तब 10,000 15,000 টাকা রোজগার নেবাগে বাইরে রাজ্য থাঙ্গাই খুব বুঝিয়া সামুং जुदा तमुं जुदा नोंयाङो जायो गोदै आयं जायो साउथ इन्डिया थांगा जायो गोखै नोंयाङो जायो बेरामा गुदक मोसेदें जाखोदै आउन्द्रु आरो थाङै जायानो नों तामनाय गोखै एकबारे যত ময়সে गोखै सा खायमियानो थैयानो गोथै फैनो फिमिया खबर दाना मादुं परीक्षानाय संगाताम नेबे कमिटं खबर दाना त्रिपुरा बीजेपी सारा हामक्राय इंगिया हांक्रायनाय बाका हांक्रायनाय नरंनि विकासना हामारि फायाना 100 जन बरं बिसिं 10 जन बरं हामारि फायाना विलेज कमिटी থেকে একবার সচিবালয় विलेज कमिटी থেকে নিয়ে ওয়াইসবনা এডিসি হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত লুটিলাই চালাই দङ नरा नंनि उन्नतिङानो नंनि दिल्ली फ्लेटिङानो नंनि पेट्रोल पाम्पङानो नरंनि तामनाय लेम्बो सारा थांगाबो नंनि नगफो नगर थांगाबो नगफो महारानी थांगाबो नगफो अर थांगाबो नगफो अर थांगाबो जागाफो दंङानो त्रिपुरा हामक्रायं दङ बरं नग नखनो रोजगार बाहाय मासो खबर नाथों
সরকারি তথ্য নখকা বলে যেখানে 17-18 হাজার মাসও রোজগার তো মানে তিনি 9-10 হাজার ফাই নখর পাইকে নরক তো আগুলি বাজারাঙ্গ নরক তো অনলাইনে বাজারাঙ্গ নরক শপিং মল বাজারাঙ্গ ব্র্যান্ডের দোকানে জুতাকাও রি পাইও নরক তো মান্দাই বাজারাव थांगिया बराकाठाल बाजाराव थांगिया नरक जम्पुजला बाजाराव थांगिया तुलासिकर बाजाराव थांगिया मंगिया गामि बाजाराव रि पाइया नरक साइमांला नोंनि स्टेटास अनेक चेंजिं थाका काजि नरकनि याकुंग हा नांगिया ताबो आबो बागिना गरीब बरकनि उपलब्धि नरक साइमिया नरक मासाय तंखायनो तंथक तंमाखाना लोकनो बो तंथक तंगै माननाय होनो खाखायो राजा निरु बुलायं सगलाय तंगो पखे गिटार तामै तंगो पियानो तामै तंगो रानी हनक तामने बगिन बरं मिसिर खाय इंका बरंनि नगो माइ करे नगो माइ मासे या बरा गाय तामने बगिन माइ मासे इंका आटा साथों माइ किरिं के माइ सिमी इंका माइ साना नकरि माइ सिमी इंका रुटि साथों आबंखा रानी এই ধরনের সরকার এই ধরনের নেতা বিজেপি নি নেতা রাখতে আকে না চলি তো অবান সমং না বড় বিগরা নুগিয়া তাবক বড় অন নুগিয়া লামাকা সুলাইমান নুগিয়া লেখাপড়া করে নুগিয়া বড় তিপ্রাসা শিকলারক কেফক মানে চালাই তাম নাই জেনারেশন দংশনি কিনারা থাংতং বরাबर नुगिया बरो प्रमो फेस्टिवल नगो उत्तराखंड तामनाय मसामा करंग नगो बुम्बे ने रेसामंग करंग नगो मसामंग करंग नगो बरो नुगिया काजे बरक सानाय ना आं सानाय नंगो मीडिया चालगो नंगो लोको बे कक साइनाय दे 100 জন শিখলা একক সাথে 100 জন টাঙ্গি চানে একক সাথে 100 জন বিএ পাস এমএ পাস শিখলা একক সাথে গাড়ি ঘোড়া চালক ব্যবসা বাণিজ্য খাই চানে 100 জন তাকু বুকু একক সাইনাই দে হুকবার খানে বড় একক সাথে नंगो साइमान नाय राधा चरण देव बर्मा शाखा सीपीएम शाखा गणमुक्ति परिषद शाखा ओ ना ठीक आबो आं खाखाया नरबो थांगै बरोबर कक साइनाय दे नरबो साइमान नाय ओके फाइनाल सालो अवश्य त्रिपुरा हास्ते तो टीटी एडीसी इलेक्शन सिनाय न नरक बुसुदर ते रेडी सासिदि सर ना जों सब समय रेडी बरक ठीक खायनाय बरक बिसा खायनाय बरक जुदि सोंना ना नरक याखो नरक लेलायनो तंग्रा दे जों लेलाय तंनाय बरक जुदि खाखायके ना नरकनो दरकार फाइनाय तबे अब ठीक 100 जन बरक नि थाइसंग जे कक सामानि न 100 जन बरक नि बिसिं 70 जना बरक ना जाजाकिया काजे बरक नि ठीक खायनाय ओके हमेशा